Okay, Assalamualaikum. So hari ni kita sambung apa yang kita belajar hari tu, and kita revise balik apa yang kita dah belajar dalam chapter 4. Okay, so soalan minta find the inverse of P by using elementary row. Okay, so hari ni madam ulang sekali lagi, kita nak guna elementary row operation, which is ERO tu kan, dia punya stand tu kan. So bila kita nak buat ERO, kita punya tu kita kena dalam form A identity. Okay, so kita punya aim last kali tu kita kena dapatkan identity di sebelah kiri, and then kita punya A inverse tu di sebelah kanan. Okay, so kita kena jadikan dalam form yang ni dululah. Okay, so sekarang kita punya matrix P 2 1 1 1 1 1 2 2 1. Okay, so you punya identity kalau 3 by 3 1 0 0 0 1 0, and then last one adalah 0 0 1. Okay, so macam mana kita nak solve matrix P untuk dapatkan P inverse by using elementary row. So this is the method. Okay, so itu yang Meda ajar. Okay, so kita berkenalan dulu. Okay, so this is your R1, row 1. This is R2. This is R3, row yang ketiga. So di sini adalah kita punya column 1, column 2 dan column 3. Okay, so sekarang ni cara dia kita akan solve by column. Maksudnya habis column 1, and then kita akan sambung kepada column 2, lepas tu kepada column 3. Okay, so kita punya aim sekarang ni dekat mana ya? Dekat sini, 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 sini dan sini kita nak make it 0. Maksudnya dekat upper dengan all over triangular tu kita nak make it 0. Lepas tu dekat kita punya diagonal ni kita nak jadikan 1. Okay, so kita punya aim sekarang kita nak jadikan yang warna yellow tu kosong, yang warna biru tu 1. So macam mana kita punya cara dia? Okay, sebelum kita nak punya cara tu, okay, dekat kita punya warna yellow tu adalah dekat kita punya diagonal kan. So saya nak kenalkan sebagai dia adalah pivot, maksudnya kita punya central point. Okay, so macam mana cara dia? Okay, contohlah kita nak solving column 1. Okay, so bila column 1 yang kita nak ubah adalah yang warna yellow tu kan. Yellow tu 1 dengan 2 tu. So kita nak ubah jadikan kosong. Sebab aim kita last kali kita nak jadikan sebelah sini ni 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Kat sini you punya P inverse. So kat sini kita nak kena jadikan kosong. Okay, so yang kita nak ubah adalah R2 dengan R3. Okay, so kita punya pivot kita adalah kalau C1, so kita punya pivot adalah R1 lah. Okay, so kita nak ubah adalah R2 dengan R3. So yang tak berubah adalah you punya R1. So kita tulislah dulu 2 1 1 1 0 0. Okay, so yang kita nak ubah adalah R2. So bila kita nak ubah R2, so kita buat R2 tu sebagai subjek, both star dekat dia, and then R2 minus dengan kita punya pivot. Pivot kita adalah R1. Sebab kita nak solve column 1 kan sekarang ni. Okay, lepas tu tengok you punya coefficient dekat R2 adalah 1, dekat R1 adalah 2. Okay, and then kita darab silang. Okay, so awak dapat 2R2 minus dengan R1. Okay, so kita nak tolak dah ni. Maksudnya 2 row tu tolak dengan row 1. Okay, kita boleh congak guna kita punya kepala tu kan. Tapi untuk memudahkan kita punya kerja, kita boleh guna calculator. Tapi dalam calculator kita tak ada R2, R1. So kita nak let lah R2 dengan R1 ni apa. So contohnya saya let R2 tu adalah X. Okay, so sini saya boleh lah sini. Kat sini X1. Yang kita nak ubah lah kita jadikan X2. So kita punya pivot ni adalah Y. Okay, so 2x1 minus y. So awak tekan awak punya calculator tu macam mana nak guna calculator. Okay, you tekan shift alpha. Shift, lepas tu you tekan alpha tu kan.
alpha. Lepas tu you press. Mana-mana calculator boleh guna, okay kelas? Bukan shift alpha. Maksudnya you tekan alpha. Okay, lepas tu you tekan yang X tu. Okay, contohnya kat sini tekan 2, lepas tu alpha X. X tu yang mana? Kalau dalam you punya calculator tu yang kurungan tu. Okay, lepas tu minus alpha Y. Maksudnya alpha, lepas tu kurungan, lepas tu tolak dengan kita punya ni lah Y, alpha Y. Okay, hari kita nak guna calculator ya kelas. Okay, so bila nak guna calculator, bila you dah masukkan 2x minus y and then you tekan calc. Okay, lepas tu kita nak masukkan yang mana ni? Okay, maksudnya awak masukkan calc. Sekejap lah. Okay. Make sure semua orang guna calculator 2x minus alpha y. Tekan calc. Okay, lepas tu you masukkan you punya x. X kita kat sini adalah x1. So, awak masukkan 1. Okay, 1. Soalan dia tanya x sama dengan berapa kan? Okay, lepas tu you pun tekanlah. You tekan sama dengan 1. Lepas tu, tekan lagi sama dengan. And then dia tanya y pula kan? Okay, y apa? And then you pun masukkanlah you punya nilai y kat sini. 2. Okay, lepas tekan lagi sama dengan. Okay, you dapat kosong untuk row 2 tu kan. Untuk yang elemen yang 2, 1 tu. Okay, lepas tu kita nak masukkan yang seterusnya pula. Yang seterusnya yang ni lah. Ni dan ni. Okay, so you masukkan lah you punya. Bila you nak masukkan yang seterusnya tu, you kena tekan calc. Okay, calc you punya nilai x1. Okay, y pula dia tanya 1. And then tekan lagi sama dengan, you dapat 1 kan. Okay, dapat 1. Lepas tu, masukkanlah yang seterusnya. Okay, 1. Bila kita nak masukkan yang seterusnya tu, kita kena tekan calc. Lepas tu, masukkan nilai x kita tu 1. Lepas tu, masukkan nilai y kita 1. And then, you still dapat 1. Dan seterusnya lah. Okay, seterusnya yang akan dapat 0, 1, 0. Okay, so kita punya R2 ni dah settle. So, kita nak ubah sekarang ni row yang ketiga. So, row yang ketiga. Okay, so row 3 minus dengan kita punya pivot. Pivot kita adalah R1. Okay, tengok you punya coefficient untuk R3, 2. R1 awak adalah 2. So, kita darab silang, kita akan dapat 2R3 minus dengan 2R1. Okay, so kita punya R3 tadi kita dah let sebagai X2 kan. So, jadi kat sini 2X2 minus kita punya pivot kita jadikan Y kan. So, jadi minus 2Y. Okay, lepas ni masuk calculator. Tak adalah 2 tu. Maksudnya tekan alpha 2X tolak 2 alpha Y. Okay, so you masukkan calculator. So, sekarang ni bila you nak dapatkan value di sini. Value di sini. Maksudnya X awak adalah 2. You punya nilai Y 2. Okay, so bila you tekan 2X minus 2Y calc. Okay, dia tanya X berapa kan. So, you masukkan 2. Lepas tu tekan sama dengan. Lepas tu masukkan nilai Y. Tekan lagi sama dengan. And then you dapat 0 kan dekat sini. Okay, dapatkan 0. Lepas tu kita beralih kepada yang kolom yang seterusnya pula. Okay, so you punya kolom kedua, you punya nilai X adalah, okay, bila kita nak masukkan kolom yang seterusnya tu, kita tekan calc. Okay, dia tanya nilai X2 apa, kita bulah 2. Lepas tu kita punya nilai Y1. And then you tekan lagi sama dengan, okay, you dapat nilai 2 kat sini. Lepas tu seterusnya macam tu lah, samalah. Okay, and then you dapat 0. Sekejap lah kelas. Okay, kat sini ni. Ni bukan ni. Bagi balik. Tak saya tersalah tengok. Okay, so kat sini negatif 1, 2. Okay, so bila you tekan lagi kat sini, you akan dapat negatif 2, 0, 2. Okay, so
kita punya column 1 ni dah settle. Kenapa saya kata column 1 dah settle? Sebabnya kita dah jadikan di sini kosong. So column 1 settle lah. So you punya column 1 settle. So kita sekarang kita nak move kepada column yang kedua. Ni column ni. Kita nak solving column 2 pula. Okay, so solving column 2. Okay, so column 2. Okay, column 2 apa yang kita nak ubah kelas? Yang kita nak ubah adalah di sini dan di sini kan, sebab kita nak jadikan kosong. So apa yang kita nak ubah adalah, okay, contoh this is R1, R2, R3. So sekarang ni kita punya yang kita nak ubah adalah R1 dengan R3. So R2 tu adalah kita punya pivot. So bila kita punya pivot, kita let sebagai Y teruslah. Okay. So kita punya R2 tu tidak berubah. So kita bubuhlah siap-siap. So 0, 1, 1, negatif 1, 2, 0. Okay, so yang kita nak ubah adalah R1 dengan R3. So bila kita nak ubah, kita busta untuk dia. So R1 minus dengan R2. Okay, so R1 you punya koefisien dia adalah 1, R2 1. So bila darab silang, kita dapat R1 minus R2. Okay, R1 tadi kita tak let lagi kan. So hak ni kita let sebagai X1, yang ni kita let sebagai X2. Okay, so R1 kita adalah X1 minus dengan Y. Okay, so you masukkan dalam you punya calculator. Macam tadi je, kita punya calculation. Maksudnya alpha X minus alpha Y. And then you press calc. Okay, so you masukkan nilai mana yang kita nak masukkan? Kita kena masukkan nilai di sini lah kelas. Maksudnya, you punya nilai X yang pertama adalah 2. Lepas tu you punya Y kosong. So you punya nilai Y tu, nilai X you 2. Tekan sama dengan Y you kosong. And then you dapat sini 2. Lepas tu kita nak masukkan nilai di sini pula kan. Maksudnya kita nak dapatkan nilai di sini. So nilai di sini, you punya nilai X adalah 1. Lepas tu you punya nilai Y 1. And then you dapat kosong. Okay. Lepas tu tekan yang seterusnya. So kita punya nilai X 1. Kita punya nilai Y 1. And then you dapat kosong. Okay. Seterusnya, kita punya nilai X 1, kita punya nilai Y negatif 1. And then you dapat 2. Seterusnya, kita tekan lagi calc. Okay, nilai X kita adalah kosong, nilai Y kita 2. And then you dapat negatif 2. Seterusnya, you punya X kosong, Y pun kosong. And then you dapat kosong. Okay, boleh? Okay, seterusnya kita nak ubah R3 kan. So R3 kita nak ubah. So jadi R3 minus dengan kita punya pivot R1. So jadi kita punya koefisien untuk R3 adalah ni. Koefisien yang ni ya kelas, sebab kolom tu yang sekarang ni. Okay, 2 minus R1. R1 pula R2, sorry. R2 kita punya pivot kan. Okay, so dapat R3 minus dengan 2 R2. So yang ni adalah X2 minus 2Y. Okay, so you masukkanlah. Okay, so bila you masukkan, you dapat nilai. Tekanlah satu-satu. Make sure you dapat nilai. Okay. 0, negatif 2, 0, negatif 4, 2. Okay, so sekarang kita punya kolom tu dah settle. Kenapa saya kata dah settle? Sebab kita dah jadikan di sini dan di sini kosong. Okay, so kita beralih kepada kolom 3. Okay, kolom 3 lah pula. Sebabnya kolom 1 dengan kolom 2 tu dah settle. So kita pergi kepada kolom solving kolom 3. Okay, so kolom 3 yang kita nak ubah adalah di sini dan di sini dan di sini. Sebab kita nak jadikan di sini dan di sini kosong. Betul tak? Okay, so kita nak ubah
So kat sini you punya R1, R2, R3. Okay, so kita punya pivot sekarang ni sebab kolom ketiga, so kita punya pivot adalah R3 lah. So this is your pivot. Okay, tapi disebabkan awak punya R1 ni dah kosong, so kita tak perlu ubah lah sebab dia dah kosong. So kita nak ubah sekarang ni adalah R2 je lah. Sebab R1 tu kita nak ubah sebenarnya, tapi sebab dia dah kosong, so kita tak perlu dah ubah. So yang kita nak ubah sekarang ni adalah R2 sahaja. Okay. Okay, so kolom R1 tu kita tak mau ubah, so kita stay je lah sebab dia dah kosong. Okay, so 2, negative 2, 0, 0, 0, negative 2, 0, negative 4, 2. So kita nak ubah adalah R2. So kita booster. So R2 tolak dengan, okay, apa you punya pivot? You punya pivot adalah R3. So R2 awak, you punya koefisien adalah 1, R3 negative 2. So kita darab silang, kita dapat negative 2 R2 minus dengan R3. So jadi negative 2X. Yang ni kita delete sebagai X lah, X1 lah kot. X2 lah. X2 minus Y. And then you tekan lah you punya calculator. Negative 2 alpha X minus alpha Y. Okay, so bila you tekan for every column tu, dapatlah you punya nilai 0, negative 2, 0, 2, 0, negative 2. Okay, so sekarang ni kita punya aim, you punya upper dengan lower triangular ni dah jadi kosong. Maksudnya kita punya aim kat situ dah settle dah, jadikan kosong. So kita punya aim yang last kali, kita nak jadikan kita punya diagonal ni adalah 1. So setiap row kita tu R1, R2, R3 tu kita kena ubah lah kan, sebab kita nak jadikan 1 dekat situ. Okay, so kita nak ubah semua row. So bila kita nak ubah semua row, semua ni kita nak ubah kat sebab kita nak jadikan 1. So kita nak ubah R1. So nak ubah R1 jadi 1, kita kena divide lah kan, dengan 2, 1/2. So R1. Okay, R2 pun kita nak ubah juga dengan divide by negative 1/2 R2. So R3 pun kita nak ubah juga. So negative 1/2 R3. So bila kita contohlah kita punya row 1 tu kan, bahagi dengan 2. So semua ni, yang ni kena bahagi dengan 2, yang ni kena bahagi dengan 2, yang ni kena bahagi dengan 2, dan sepanjang tu kita kena bahagi semualah maksudnya. Satu row tu kita kena bahagi. So kita punya jawapan last sekali, lepas kita ubah 1, 0, 0, 1, negative 1, 0. Okay, lepas tu row tu kita divide by negative 1/2 kan. So dapat 0, 1, 0, negative 1, 0, 1. Lepas tu yang ketiga bahagi dengan 1/2 juga. 0, 0, 1, 0, 2, negative 1. Kenapa saya dapat? Sekejap 2. Okay, you punya nilai P dapat. Sekejap lah kelas. P inverse. Okay, so you punya P inverse adalah 1, negative 1, 0, negative 1, 0, 1, 0, 2, negative 1. Okay, so Mai dah harap semua dah faham lah macam mana nak buat ERO, Elimination Row Operation. Okay, lepas tu kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya kita nak solve this one. Okay, soalan ni kan. Okay, example tu. Hak ni yang solving dah kelas. Yang 4.4. Okay, yang ni 4.4. Solving the equation tu kan. Okay, so solving linear system of linear system. Apa dah tajuk dia?
Claire. System of linear equation with 3 variables. Maksudnya kita ada 3 variables. Okay, so kita ada 3 cara kan yang kita nak solve by using ni. Okay, so cara yang pertama kita boleh guna inverse matrix. Okay. Okay, yang kedua kita boleh guna elimination method. Okay, elimination method dia adalah Gauss-Jordan elimination. Okay, dan yang ketiga, cara yang seterusnya kita guna Cramer's rule. Okay, hari tu madam berhenti sampai Cramer's rule. Maksudnya Cramer's rule tu tak sempat kan. Yang lain tu saya dah cerita dah macam mana dia punya cara. Tapi hari ni madam cerita sekali lagi supaya awak faham. Okay, so untuk menggunakan inverse matrix tu, kita ada dalam inverse matrix kita ada 3 cara kan kelas. Okay, so dalam inverse matrix kita ada adjoint method. Kita ada ERO yang kita belajar tadi tu. And then kita ada yang by using properties tu. Yang mana ya? Yang properties tu? Yang AB is equal to KI. Tapi yang kita nak guna properties ni kalau 2 matrix are given. Kalau adjoint method ataupun ERO, kalau 1 matrix diberi. 1 matrix is given. Okay, so kita tengok soalan yang pertama ni. Okay, example tu dia kata it is given that matrix A 2, 3, 4, 5, 0, 1, 8, 9, 3. Okay, so soalan dia you have to find determinant A. So you pun carilah determinant A kan. Okay, saya harap bateri tu cukup lah. Okay, so this is matrix A. So awak kena cari determinant A. So determinant, so we have to find determinant A. So determinant A, kita punya formula adalah A11. Kalau kita nak guna first row ya kelas, A11 C11 minus A12 C12 plus A13 C13. Okay, C tu adalah kita punya cofactor. So kita punya A11 kita adalah 2. Okay, C11 kita adalah 0193 minus A12 kita adalah 3. Lepas tu kita punya C12 adalah 5183. Lepas tu kita punya A13 adalah 4. C13 adalah 5089. Okay, lepas tu you pun darab lah kan. 0 darab 3. 0 minus 9 minus 3. 15 minus 8 plus 4. 45 minus 0. Okay, you tekan-tekan, you dapat berapa? Okay, bila you press the calculator, you akan dapat 141. So, you punya determinant adalah 141. Lepas tu, soalan yang seterusnya, dia minta kita cari cofactor. Okay, so soalan B, find cofactor. Cofactor A. So, you tahu nak cari cofactor A adalah you punya yang ada rumah tu kan, yang rumah big tu. Okay, so you buat satu rumah yang besar and you ada 9 rumah kecil tu. Hak ni Meda tak tunjuk lah sebab you dah tahu macam mana nak dapatkan cofactor tu. Okay, cofactor tu yang ada simbol tu kan, plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus.
Okay, so you punya jawapan untuk cofactor adalah -9, -7, 45, 27, -26, 6, 3, 18, -15. Okay, lepas tu soalan yang seterusnya, soalan C dia kata determine the adjoint matrix. So you tahulah, okay, soalan C tu dia minta cari adjoint A. So adjoint A tu adalah cofactor A transpose. So you ambil lah you punya cofactor you tadi tu, you transposekan dia. So kecil sangat ni. So -9, -7, 45, 27, -26, 6, 3, 18, -15. So kita transposekan dia. So tu adalah kita punya adjoint A. So bila kita transpose, maksudnya daripada row akan jadi column. So row 1 jadi column 1, -9, -7, 45, 27, -26, 6, 3, 18, -15. So you punya adjoint A adalah, itulah you punya jawapan. Lepas tu dia kata hence find A inverse. Okay, so soalan you yang D tu, you kena find A inverse. Okay, so you tahu you punya A inverse 1 over determinant A darab dengan adjoint A. So you punya determinant tadi 1 for 1 kan. So 1 over 1 for 1 darab dengan you punya adjoint A, -9, 27, 3, -7, -26, 18, 45, 6, -15. Okay, so bila you darab masuk, you akan dapat, okay, you darab masuk lah, okay. Lepas tu kita, soalan yang seterusnya dia kata, okay, kita tengok soalan dia so soft kan ni. Ni, and then you have to solve this one. Okay, kita ambil lah equation ni. Solve the system of linear equation. Okay, so this is our system of linear equation. Okay, so kita punya sistem linear equation, bila kita nak solve system of linear equation kelas, kita kena jadikan dalam bentuk A x is equal to B. Kita kena jadikan dalam form ni dulu. Okay, so kita jadikan dulu dalam bentuk tu. So kita ambil you punya coefficient tu 2, 3, 4. Lepas tu 5. Okay, y untuk equation yang kedua tu dia tak ada y. So kita 0, 1. Okay, so 8, 9, 3. So you punya matrix tu adalah yang ni lah. Okay, lepas tu X. X tu mewakili X, Y and Z. Lepas tu you punya B adalah yang lepas pada sama dengan tu lah, -7, -7, -5. Okay, so kita nak dapatkan nilai X ni kan. Okay, so macam mana kita nak dapatkan nilai X? So AX is equal to B. Okay, hak ni kena keluarkan ya kelas sebab dia ada markah kat sini. K1 ke. So, you kena keluarkan. Maksudnya daripada bentuk ini, you kena keluarkan kepada bentuk di bawah ni. Barulah dapat markah. Okay, lepas tu kita nak kena solve kan. Bila solve, kita nak dapatkan nilai X ni lah. So, macam mana kita nak dapatkan nilai X tu? Okay, so kita kena hilangkan A tu kan. So, macam mana kita nak hilangkan A? Dalam matrix dia tak ada bahagi. So, nak hilangkan dia, kita kena darab dengan A inverse. So, A inverse darab dengan A, X. A inverse darab dengan B. So, A inverse A, you dapat identity. Identity darab dengan X, you dapat X lah kan. Okay, so A inverse sama dengan A inverse darab dengan B. So, berarti kata tadi hence kan. So, bila hence, buat soalan ni hence. So, you kena guna balik apa yang you cari tadi. So, A inverse yang you dah cari kat sini adalah 141 darab dengan you punya matrix lah. Okay, so kita dah ada nilai A inverse kita. So, you punya nilai X tu adalah 1 for 1, -9,
27, 3, negative 7, negative 26, 18, 45, 6, negative 15. Okay, darab dengan kita punya B. Okay, so negative 7, negative 7, negative 5. Hak ni you press the calculator, okay? So, bila you press the calculator, okay, so you punya nilai kat sini. X tu X besar tau, capital X. So, X, Y, Z. So, you akan dapat nilai. Bila you press the calculator, you dapat negative 1, 1 and 2. Okay, you jangan tinggal you punya jawapan macam ni. You have to make it conclude. X tu apa? X negative 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 2. Barulah finish. Okay, so seterusnya kita tengok soalan. Tengok sikit image ni. Alah, tak nampak lah. Okay, lepas tu kita tengok soalan yang seterusnya. Seterusnya ni soalan apa ni? Okay, example 3. Okay, maksudnya hak ni diberi dua matrix and then kita kena solve the following linear equation. So, bila diberi dua matrix kelas, macam biasalah. Okay, so sebab soalan yang pertama, you have to find AB. So, you have to find AB. You tulis dulu you punya matrix ni. 1, 5, 1, 3, negative 1, 3, negative 9, 3, 7. And then, sabarlah dulu hak ni. Okay. Okay, so 1, 2, negative 1, 3, negative 1, 0, 0, 3, 1. Okay, so you kena tunjuk yang ni. Hak ni we have to show. Kat sini ada markah. Okay, so bila you dah tunjuk tu, you tekanlah calculator. Okay, so bila you tekan tu, you akan dapat 16, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 16. Okay, so biasanya kita akan dapat gitulah bila kita darab AB tu. Okay, so kita make it dia identity. So 60 tu kita keluarkan. So jadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. So your K is equal to 16. Okay, so sekarang ni dia suruh kita cari A inverse. So A inverse. Okay, so you tahu you punya properties adalah AB is equal to KI. Kita nak dapatkan A inverse. So, bila kita nak dapatkan A inverse, kita kena multiply you punya equation tu dengan A inverse lah. So, A inverse darab dengan A times B is equal to A inverse KI. Okay, so A inverse darab A, you akan dapat identity B is equal to A inverse KI. So, K kita adalah 16. So, jadi identity. So, you rearrange, kita nak dapatkan A inverse. So, 1 over K is darab dengan matrix B. So, kita punya K adalah 1 over 16. Darab dengan matrix B is equal to A inverse. So, therefore, kita punya A inverse adalah 1/16 darab dengan kita punya matrix B. Okay, matrix B kita 1, 2, 1. 1, 2, negative 1, 3, negative 1, 0, 0, 3, 1. And then you darab masuk. Okay, sekejap lagi tak apa kita darab masuk, okay? Sebab soalan kita we have to solve kan? Okay, so bila you tengok you punya system of linear equation tu. Okay, so you punya system of linear equation tu diberi dalam bentuk. Sekejap kita ambil take a picture dulu. Okay, so this is our system. So kita kena make it AX is equal to B dulu. So bila kita jadikan AX is equal to B, so kita akan dapat 1, 5, 1, 3, negative 1, 3, negative 9, 3, 7.
Okay, so this is XYZ equal to 7, 5, 1. Okay, so kita punya matrix ni 1, 5, 1, 3, negative 1, 3, negative 9, 3, 7. Okay, so dia kata, so kita tahu kat sini you punya tu adalah AX is equal to B. Kita nak dapatkan X kan. So kita kena darab dengan A inverse. So X sama dengan A inverse darab dengan B. So A inverse darab A, you dapat identity. Identity darab dengan X, we got X. So A inverse sama darab dengan B. So A inverse kita dah dapat dah kat sini ni. Di sini ya, kita dapat ni kelas. So kita punya A inverse adalah di sini. So kita kena gunalah balik. Okay, so kita punya X is equal to A inverse darab dengan B. So A inverse 1 over 16, 1, 2, negative 1, 3, negative 1, 0, 0, 3, 1. Okay, so you punya B adalah 7, 5, 1. Okay, and then you press the calculator, you akan dapat nilai. Kat sini lupa X, Y, Z. Okay, so X, Y, Z. Bila you tekan tu, you akan dapat 1, 1, 1. Okay, kalau you dapat macam ni, ni dikira kerja lagi ya. Ni pun kerja. Okay, jawapan akhir kita kena jadikan X tu sama 1, Y sama dengan, kena tulis macam tu. Z sama dengan 1. Bawalah kat sini, J1. Okay, lepas tu kita tengok soalan yang seterusnya. Kita nak masuk Cramer's Rule lah. Yang last kali ni. Yang hari tu yang Medan tak sempat tu. Okay, so Cramer's Rule. Sekejap sebelum Cramer's Rule tu saya rasa macam ada Gauss Jordan. Okay. Okay, dia kata, okay, sebelum Cramer's Rule kita tengok Gauss Jordan dulu sekejap ya kelas. Okay, untuk example 1, dia kata solve the following system of linear equation by using Gauss Jordan elimination. Okay, soalan ni you kena menggunakan Gauss Jordan elimination method. So, macam mana? How to solve kan? Okay, so macam mana ni? So, macam bila kita dapat system of linear equation, kita kena jadikan dalam bentuk AX is equal to B. So, you pun jadikan lah. 1, negative 3, 1, 1, 1, 1, 2, negative 1, 1. Okay, so you punya X adalah X, Y, Z. Lepas tu you punya B adalah negative 12, 0, negative 8. Okay, so bila dah jadikan dalam bentuk macam tu. Okay, so kalau nak guna Gauss Jordan elimination method ni, kita kena jadikan dalam bentuk ni kelas. Kalau nak guna using Gauss Jordan. Okay, so kita kena jadikan dalam bentuk AB. Lepas tu kita punya aim, kita nak jadikan last kali ni identity. Lepas tu this is our answer X tu. Maksudnya proses kat sini kita buat elimination lah ni. Okay, elimination by using ERO. Okay, so bila you dah dapatkan kat sini identity, maksudnya you dapatkan 100, kalau untuk 3x3 lah, 010, 001. So kat sini yang you dapat ni adalah you punya jawapan X, Y, Z lah. Okay, so kita tengok. Okay, so kita punya matrix A tadi, kita kena jadikan dalam bentuk ni ya kelas. Okay, so 1, negatif 3, 1, 1, 1, 1, 2, negatif 1, 1. And then you punya B adalah negatif 12, 0, negatif 8. Okay, so nak menggunakan Gauss Jordan elimination ni kelas, you kena guna apa yang saya ajar tadi, ERO tu. Okay, so macam mana kita, sebab kita punya aim last kali ni, kita nak jadikan sebelah sini identity 100, 010, 010. Lepas tu kat sini kita punya jawapan X, Y, Z. Okay, so macam baliklah you kena buat yang solving by column tu lah. Okay, so you tahu this is row 1, row 2, row 3.
So kita solve by column kan, yang saya ajar tadi, column 1, column 2. So you ada banyak lah step dia, ada 4 step. So kita solve column 1 dulu, solving C1. Okay, bila kita nak solving C1, maksudnya kita nak jadikan row 2 dengan row 3 tu kosong kan, di situ yang saya blue tu. So macam tadilah, solve lah satu-satu. Okay, so hak ni saya suruh awak cuba. Kalau tak cuba, kita tak tahu ya kelas. So lepas pada awak dah jadikan row 2 dengan row 3 tu kosong, and then you pun boleh berpindah kepada row column 2 pula. Okay, and then we solving column 2. Dah jadikan di sini dan di sini kosong. Lepas tu kita pun solving column 3 pula. Macam tadi sebiji-sebiji. So yang ni DIY. You have to try. Bukan we have ya, you je. Kalau tak try memang tak tahu. Okay. So jawapan dia bagi jawapan siap-siap. So you punya answer X sama dengan, okay, answer dia last kali sebelum X tu, you akan dapat okay, so kat sini jawapan awak 100. Awak kena dapat macam ni lah, 010 001, and then your X adalah -2, 3, -1. So your X is equal to -2, you punya Y sama dengan 3, you punya Z sama dengan -1. And then we finish. Okay, seterusnya last, okay, last cara. Okay, last cara kita adalah menggunakan Cramer's rule. Okay. Nampak kan? Okay, besarkan sikit. Okay, so this is the last method untuk dapatkan X, Y, Z, iaitu by using Cramer's rule. Okay, so kita tengok, okay, bila kita ada linear system with 3 variables tu, okay, kita kena jadikan, first kali kan tadi saya kata kena jadikan dalam bentuk AX is equal to B. Allahu. Okay, so dah jadikan dalam bentuk AX is equal to B, so kita tahulah this is our A. Kan? This is our A. This is our X. X tu X, Y, Z. Lepas tu this is our B. Okay, so macam mana kita nak dapatkan, nak guna Cramer's rule ni? Okay, kalau kita nak dapatkan X, okay, so punya ni, dia punya simbol ni adalah determinant ya, sebab dia straight tu. Okay, so dekat kita punya column 1, so kat situ kita akan, untuk dapatkan X1, maksudnya untuk dapatkan nilai X kelas, so yang berubah adalah dekat column 1. Maksudnya kita punya nilai B tu di column 1 yang berubah. B3 kat sini masih samalah, A12, A22, A32, A13, A23, A33. Yang ni adalah determinant ya kelas, over dengan determinant A. Okay, kalau kita nak dapatkan Y, maksudnya dekat Y ni yang akan berubah. Sorry, bukan gitu straight. So punya nilai Y tu, kat sini kita akan buh nilai B. So this is B1, B2, B3. So kat sini A11, A21, A31, A13, A23, A33. Okay, contohlah over dengan determinant A. So Z awak samalah. So Z yang berubah kat sinilah awak punya B11, B2, B3 over dengan determinant A. Okay, so kita tengok satu contoh. Ada contoh dia. Tak bagi contoh lah pula. Okay, awak tengoklah awak punya soalan tu kan. Okay, contoh soalan awak tengok dalam awak punya lecture tu. Saya lupa lah nak screenshot soalan tu.
Okay, tapi saya tulis. Okay, dia kata soalan dia yang apa dah, yang restoran tu. Ataupun soalan yang lebih senang, awak tengok soalan yang solve the following by using Cramer's rule. Saya rasa macam ada dalam ni. Kejap ni. Ni go. Ada. Okay, kita tengok satu contoh yang using Cramer's rule. Okay, so bila kita dapat soalan ni, kita tengoklah, kita highlight lah kan apa yang dia nak. So dia nak solve by using Cramer's rule. Kalau dia bagi tahu guna apa, so you have to use that method lah. Kalau guna method lain, walau jawapan betul, dikira salah. Okay, so kita kena jadikan dalam bentuk AX is equal to B dulu kan. You punya first step bila nak solving, kita kena jadikan dalam bentuk ni dululah. Okay, so hak ni kan kelas, saya nak tukar lah. Saya tak mau guna X1, X2, X3. Saya nak guna X, Y, Z. Okay, so contohlah awak punya X minus Y plus 2Z sama dengan 3. Lepas tu you punya equation yang kedua, X plus Y minus 3Z sama dengan negative 11. Okay, equation yang ketiga, 2X plus 3Y plus Z sama dengan 9. Saya nak guna X, Y, Z. Lebih senang dan lebih mesra kan. Okay, so kita jadikan dalam bentuk AX sama dengan B. So 1, negative 1, 2. Lepas tu 1, 1, negative 3, 2, 3, 1. Okay, so you punya X adalah X, Y, Z. Kalau untuk soalan ni X1, X2, X3 lah. Okay, so you punya B adalah 3, negative 11, 9. Okay, so this is your first step. Lepas tu step yang kedua, terus kita nak dapatkan nilai terus lah. Tapi first step you cari determinant dulu. Determinant of A. So you tahu determinant of A. Okay, so contoh kita, so this is your A lah kan. This is A, this is X, this is B. Okay, so by using first row lah. Saya suka guna first row. Okay, so using first row. So you punya A11 tu 1. Okay, so you punya ni adalah you punya C11. 1, negative 3, 3, 1. Minus 1. 1, negative 3, 2, 1. Lepas tu you punya A13, 2, 1, 1, 2, 3. Okay, lepas tu 1 tolak 9. Lepas tu plus 1 minus 6 plus 2 3 minus 2. Okay, lepas tu you pun tekan and then you dapatlah you punya determinant sama dengan negative 17. Okay. Betul kan saya buat ni kan. You dah bercat lah. Okay, sekejap. Okay, lepas tu bila kita dah cari determinant. Okay, so kita nak dapatkan kita punya nilai lah. Dah dapatkan sebab kita punya formula tu. Okay, contoh kita nak dapatkan X. So you punya formula tadi kita akan ubah dekat row 1 kan. So you punya determinant adalah negative 17. Tulislah siap-siap. So untuk X yang berubah dekat you punya column 1. Column 1 tu kita akan ubah kepada kita punya nilai B tu lah. Okay. So kita punya nilai B untuk column 1 3, negative 11, 9. Lepas tu hak lain tu sama macam matrix A. Maksudnya dia yang berubah sekarang di sini kelas. Di sini. Okay, di situ tu kita akan ubah dengan kita punya nilai B ni. That's why saya tulis 3, negative 11, 9. Yang lain tu sama macam matrix A. So jadi negative 1, 1, 3, 2, negative 3, 1. So cara solving dia macam kita nak cari determinant lah. Contoh kita guna first row. Jadi 3,
Contoh you nak guna, bukan 3, bolehlah 3. Boleh je guna mana-mana row. Macam kita cari determinant. Apa dia yang saya nak buat? Okey, betul lah. Okey, so jadi 1, -3, 3, 1. Okey, minus 1. Okey, so jadi -11, -3, 9, 1. Lepas tu 2, -11, 1, 9, 3. Okey, lepas tu you pun carilah you punya nilai kan. 3, 1, tolak 9, tambah 1, -11 minus 20, 9 3, 27 kan. So 27 plus 2, -33 minus 9. Okey. Lepas tu, you pun tekanlah kalkulator tu. Tekan kalkulator sekejap. Okay, bila you tekan kalkulator, you pun masukkanlah nilai awak tu. Okay, so you punya nilai X tu, yang ni awak tekanlah awak dapat apa. Bahagi dengan negatif 17. Betul dah. Hak ni you kena double check ke? Betul tak determinant ni? Saya tak check lah pula. Okay, you check dulu you punya nilai determinant ni. Dapat jawapan dia sepatutnya. Sekejap 10 tambah 16. 16 2 16 17 18. Sorry. 10 tambah 7, 17. 17 tambah 1, 19 ya kelas. Di sini bukan negatif 17 ni. Kat sini jawapan awak 19. Itulah tak kira sangat kan. Okay, so divide by. Kat sini 19. Kat sini you tekan calculator. Dia bagi jawapan. You punya nilai X is equal to 2. Okay, so tu cara untuk dapatkan nilai X. So nilai Y pun samalah. So untuk dapatkan nilai Y, okay, so dekat kita punya kolom 1 akan berubah kepada B. So 3, -11, 9. So hak lain tu adalah you punya matrix A lah. 1, 1, 2, 2, -3, 1 divide by 19. Okay, so macam tadi you pun carilah you punya nilai. Kita cari macam kita punya determinant tu. And then ni kena buat tau. And then you punya Y sama dengan 3. Seterusnya nilai Z. Okay, so awak punya nilai Z tu, you punya yang berubah tu dekat kolom 3. Kita bubuh kita punya nilai B. So 3, -11, 9. Ni kita punya nilai B lah ni. Okay, so hak lain tu you punya nilai A -1, 1, 3, 1, 1, 2. Bahagi dengan 19. And then buat you punya cari determinant tu. And then you punya nilai Z sama dengan 4. Okay, itu sahaja cara menggunakan Cramer's rule. Okay, so conclusion dia kelas habis dah kan. Okay, so kita boleh tengok kita punya chapter 4. So this is conclusion. Okay, so kita dalam chapter 4 kita ada 4.1, 4.2, 4.3 dengan 4.4. So untuk 4.1 ni kita belajar apa itu matrix. What is matrix? What is matrix? So you tahulah kan apa itu elemen, apa itu row, apa itu column. So maksudnya apa itu matrix kan. So 4.2 tu you belajar how to find determinant. How to find determinant, cofactor A, and then you cari macam mana you nak cari transpose. Maksudnya you belajar benda-benda ni lah kan. Okay, lepas tu 4.3 ni you dah start dah menggunakan apa yang you belajar 4.1 dengan 4.2.
Okay, so untuk 4.3 ni kita belajar how to find inverse. How to find inverse kan. So kita dah tahu kita punya inverse ada 3 cara. So you punya first cara kita akan guna adjoint method. So you tahu you punya formula untuk adjoint method adalah A inverse sama dengan 1 over determinant A darab dengan adjoint A. So yang you belajar dekat 4.2 tu how to find determinant, kita nak guna dekat 4.3 ni nak cari A inverse tu. Okay, lepas tu cara yang kedua kita boleh guna ERO tu kan. Lepas tu cara yang ketiga kita menggunakan properties AB is equal to KI. Saya dah bagi tahu adjoint method dengan ERO, kalau satu matrik diberi, kalau diberi 2 matrik kita akan guna yang properties tu lah, AB is equal to KI. So 4.4 tu adalah solving to get X. To get X, Y, Z lah. Okay, so untuk to get X, Y, Z ni kita ada 3 cara juga. Okay, so cara yang pertama kita menggunakan inverse matrix. So inverse matrix tu yang tadi lah, yang you belajar 3 ni. Okay. Yang kedua kita menggunakan Gauss-Jordan. Kita yang menggunakan elimination method tu. Elimination method tu nama dia Gauss-Jordan lah. Okay, cara nak guna elimination method ni kita akan guna ERO. Gauss-Jordan tu maksudnya we have to use ERO. Lepas tu cara yang ketiga kita menggunakan Cramer's rule. So Cramer's rule tu yang kita ubah dia punya kedudukan B tu. Untuk dapatkan X kita akan ubah B tu dekat kolom 1. Kalau untuk dapatkan Y kita ubah B tu dekat kolom 2. Kalau kita nak dapatkan Z kita ubah dekat kolom 3. Dan you kena ingatlah bila kita guna Cramer's rule tu, you punya simbol tu, contoh nak dapatkan X tu, dia adalah absolute values. Absolute values tu maksudnya you punya determinant tu lah. Determinant. Okay, so that's all for chapter 4. So we see you next week with chapter 5. Thank you. Bye-bye.